Hanang pinang kami patal kina jawab mano no. Bangladeshi dalal patal kina hai ha. Bangladeshi dalal patal kina hai ha. BJP dalal patal kina hai ha. BJP dalal patal kina hai ha. PM ni pajak. PM ni pajak. PM ni pajak. Patal kina ni pajak. Patal kina ni pajak. Patal kina husia. Patal kina husia. Patal kina husia. Hanang pinang kami patal kina nakar masana. Hanang pinang kami patal kina nakar masana. Coba colena. Coba colena. Ortoi ahongta. Ortoi ahongta. Imlal ahongta. Imlal ahongta. Imlal adam chocho. Imlal adam chocho. Imlal adam chocho. Bagra long le. Bagra long le. Bagra ke. Bagra ke. Bagra ke. যতন হামবাই সিনি সানজদরাব সিনি মোহন পাহাতিব সিনি কিলা তিপ্রামর থানি তুইজুল বুংবাই जों কাইসা মিয়াফর যে অ্যাক্সিডেন্ট সিনি বুবাগ্রানো যেভাবে টিপিএফ স্রক হাই নাঙো নাঙিয়া বড় মিটিং গ্যাদারিং হিং খাইयै সিনি বুবাগ্রানো যেভাবে বড় হ্যারাসমেন্ট খাইখা ও হ্যারাসমেন্টও जों बोखा दुई बोखानि जे एमन भाबे जाला बनो जों 6 जन यानि बांगै सिनि काइसा जों बिखो मिसिन खाइलेखा इनि अरा फाइमान जाकानि लगे तंगो सिनि तिप्रामथानि ब्लक कमिटि सेंट्रल कमिटि नि कनै तंगो ए सिनि वाइटिएफ नि बर्तमान इनचार्ज सुभाष सार तंगो प्रेसिडेंट तंगो एई बसिनि अरा रिजिनल तंगो बरक बाय जत्त मिलि होइनो जों कुथुलाइजाक एकटाइ सिनि मेसेज जे थांनाय मियाफोरनि जे टिपिएफ जे पाताल कैना जों बना पाताल कैना जों बुकुक सासे हुलिया डाइरेक्ट पाताल कैना ब चिनी जाति चिनी जमातियानि कलंक ब कलंक नारी चिनी जमातियानो एमन भाबे बम खांखारका चिनी बुबाग्रा नो बे काइसा मिसिल मर गेदारिं खाइ नांगो नांगिया बियांनि ह्युमन राइट होनै बर काइसा 10 तारिख गानि कक्तमानि बियां 16 तारिख बर गेदारिं खाइ हर जागाव बरक सिकांसानि चक्रान्त तंगो ब्रंनि गारिओ जेबाबे साफल दारुवा बरक सिकांसानि जुवालै थांजाक अमबरनि प्लान तंगो जे चिनी 19-20 तारिख चिनी यूथ फेस्टिवल तंगो चिनी टिप्रानि मठानि बांगै अम हाइनो 6 जन मायानि बांगै बनि जे नेशनल पार्टी नि चक्रान्त और बीजेपी नि सीपीएम नि मदद तंगो ओ बनि मददते ब्रनि और रांगना होइनो दिनै पाताल कैना आं बनो बुखु खुवानि सान सेलेंखा अ पाताल कैना चिनी बुबाग्रा हानि नकफां बनि जागा अ बनो जेबाबे बर खाइखा गुबुननि दफानो फानो हाइके खायाखो किन्तु चिनी टिप्रासा जतने चिनी बोखाव मुक्ति लाइलाइजाक बनो जेबाबे बने रिव बनि पांजामी रय छत्रखा गदनाव सरखा जेबाबे बनो बुवानि नायखा लाथाबाय हारखा बनो जों मुते त्रिपुरा किल्ला मथा मानैना मैया जों मानैनावनि जुगबंगिया अमनो जतखन बुबाग्रानि ओ पाताल कैना पीके मैडम देह जों बनो चिनि रायकस जुगमा जतखन चिनि बुबाग्रानि थानिव बमाप छाया साक चिनि किल्ला त्रिपुरा मथा जों घोषणा खाइनाय आं प्रेसिडेंट हिसाबै घोषणा खाइनाय अ किल्ला आमचा यो बनो जों 1 इंच सान जागा रया बनो जों मिटिं खायनो जागा रया जों बनो हुजिया खाइनाय जों बुबाग्रानो माप छायखा जों ननो फियावगिया चिनि बुबाग्रा जतन जों खुनु मानेव अमनो निरक जेबाबे हेरेसमेन्ट खाइया बुबाग्रानि मुक्ति क्लाइरका जों बनो केबो सयज खाइमेया हनैनो जों तिनहर जन किल्ला त्रिपुरा मथा वाइटिएफ टीडब्ल्यूएफ सेंट्रल नि चिनि सात सप्तंगो जतन कुथुलाई खाइयो एकटानो मेसेज इमिडिएट चिनि जारा टीपीएफ खाइनाय रक निरक मावा सकनाय निरक सोबा कबै सोबा दालार मावा संनाय नुखा निरकनि एनआरसी होनै जुगे सुप्रीम कोर्ट थांगै रां खांगै लाख कोटी खाइ ताक पनि दुकुन रेजाल्ट खाइमेया बरक तमासा सुदो बरक सातेखा एनआरसी बाय वाजै रिख्लाइनाय हिने किन्तु ब सम्भवया जों नुखा आसाम जों नुखा 40 लाख तंगमानि एनआरसी बुमंगो किन्तु ताबक फानो मासासानो कइनो रहमाया कारण बरक विभिन्न भाबे त्रिपुरानि नागरिक केलकातानि नागरिक हिसाबै ताबक पर्यन्त मासासानो आसामनि नर ख्लाइमाया किन्तु अथस आसामाव जारा तंनाय एक्चुअली जारा आरनि आसाइनाय बरक सिरि ख्लाइजागोन नाय तं सेम चिनि त्रिपुराव हाइनाय चिनि बुबाग्रा हुनु थिक ने एनआरसी जोंबो ताजागो चिनि सुप्रीम कोर्ट फाइल खाइजाक बुबाग्रानि नेतृत्वे किन्तु बरक जेबाबे
sini bubagrano harassment khaika borong ni buskango je village committee booth tongo o village committee wo borong national party ni dalali khai rang chawoi sini thanchani mothano sobai boro national party no jagarwani bangi borong ni chokranto sing bono kamake srai ke sija hani bangi ekta message ang no rai ko sujma sing usinai sini tiprasano nung chawani nai mani sini bubagrano chawan nai mani sing bono yakaya nung jotokhon bubagrano yakung klai map thaya sing kono সময় চিনি টিপরা কিল্লা মথাইয়া কাইয়া নং সজা গংদে সসেদ নংদে আর যারা অ চিনি কিল্লা এলাকাও তাকফানো যারা টিপিএফ খাইনাই তাকু বুকুর নিরনি দোষ করেই নিরক বুল লামাও হিংলাই টংকা ব জাগা লামাও হিংখে নিরক সঠিক নাই নিরক ওয়াচো বাইদে তাকু বুকুর নিরনি কোনো চাইয়া করেই নিরক ন যারা নেতৃত্ব রনাই অ রাই কসু जुगमा ওয়ান ম্যান ওয়ান কমেন্ট হুনাই বসি দালালি বিজেপি মিনর লাখ লাখ রাংনা যা কোটি কোটি রাংনা যা চিনি থানছানো সবাইয়ানি চক্রান্ত হাইনি বাং লাস্ট মেসেজ ইসুং তংনাই আবক সারা ত্রিপুরা রাজ্য जों बिखौ बुंलायजाक जोंनि बुबाग्रानि बांसिन मुक्ति लायलायजाक बुबाग्रा मियाफोरा हरसानो कावानि नांखा जों बनो मा बुजिनाय जत ताकु बुख्रक टिप्राव 19 दफा तंनायनो जों सिसावानि नांनाय बसबा कबै बसबानि लगे हिंखे मानाय बनो जों ताबक सिसावानि नांनाय हायने पाइथागो एकटाइन हायनो बार बार मेसेज बाकायो नों इमिडिएट बुबाग्रानि यर थांगै मापसादि मापसायके निनि एक एनसीटी पक्षिनि किल्ला बागमा माहाया जागा रया अमचिनि करा हुसियारि नों ठीक भाबे टंदि जेमा टांचिनि बुबाग्रन तेयो सयाग रखले जों टंलिया चिनि सोबा चलेखा कक सावैनो आनि प्रेस मिडिया फाइमोन आनि कोनो पाइरखा हायनो जतन हामबाय आगामी 16 तारीख कुमलुंग स्टेडियम যেটা ঘটনা হয়েছে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের বোবাগ্রাকে অনেক অপমান করা হয়েছে এর প্রতিবাদে আজকে 30 কিল্লা বাগমা ব্লক কমিটি উদ্যোগে আজকের নওয়ারি বিশি পঞ্চায়েত উদ্যোগে আজকে বিক্ষোভ মিছিল করা হয় এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতাম চাই যারা আমাদের ভাই বোনরা যারা টিপিএফ করেছেন এর বোবাগ্রাকে অপমান করার পরিপ্রেক্ষিতে যেন টিপিএফ তরফ থেকে যেন আমাদের বোবাগ্রাকে ক্ষমা চাওয়া হোক যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বোবাগ্রাকে ক্ষমা চাওয়া না পর্যন্ত আমরা ত্রিপুরা মতা এই ত্রিপুরা থেকে কোনো আন্দোলন ছাড়বে না এবং ছাড়বেও না সেটা আমার কথা না সারা ত্রিপুরা রাজ্যের যারা টিপিএফ করে ভাই বোনেরা আমি অনুগ্রহ করি অনুসরণ করি আপনাদের দয়া করে যেন এরকম যেন দুর্ঘটনা না ঘটায় এর এই ব্যাপারে আমি ত্রিপুরা মথা থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত থেকে আমি সেটাই বলতাম চাই আপনারা যখন এইভাবে উচ্ছৃঙ্খল যদি করে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আগুন জ্বলবে কারণ এখানে একটা সমস্যা রয়ে গেছে কেন সমস্যা তুমি যদি ত্রিপুরা মথা মতো যদি আন্দোলন করি ত্রিপুরা জাতি জনজাতির জন্য যদি আন্দোলন করি তাহলে কেন বোবাগ্রাকে আক্রমণ করবেন প্রশ্নটা সেটাই এখানে আছে বোবাগ্রা তো ত্রিপুরা মথার জন্য নয় সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতিদের জন্য সভা করতে আসে আন্দোলন করতে আসে তাহলে ত্রিপুরা এই টিপিএফরা কেন এভাবে আক্রমণ করলো সেটা আমি এই মিডিয়া থেকে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে এবং যে আমাদের সাংবাদিক থেকে আমি অনুরোধ করি যেন আগামী দিনে যদি আমাদের এই মহাবোবাগ্রাকে ক্ষমা না চায় তাহলে আমরা আরও বৃহত্তম আন্দোলন করব এবং করে যাব যদি কোনো ক্রমে আরেকবার যদি মহারাজার উপরে যদি আক্রমণ করে তখন আমরা একান্ত ছাত্র না সবাইকে নমস্কার मथानिङै मियाफ्रो 16 तारिख कुमलुं व ह्यूमन राइट्स डे ही नि बुमुं फारै नेशनल पार्टी ते वाजै बांग्लादेश नि फाइनै रंनि ककनो खनाबै जेबाबे चक्रान्त खाइबै बरंनि गारिनो बरंनो निजेनो तख्रुबै सिनि ति प्रामथानो बेरै सिनि बुबाग्रानो जेबाबे घटना खाइखा जेबाबे बर लासिमुं रखासिनि पुरा भारतबर्षव इभेन इंटरनेशनल लेवल सिनि बुबाग्रानो जतनो सन्मान रबै जेबाबे तैदुल दंबो अर जागाव सिनि बरफ नि बुसा बबु जमातिया बुसा नि नेतृत्वे जेबाबे सन्मान हारे रखा जों बन बिरोधिताय तिनि जों अर खा दुमानि मिसिन जों मा खाइबो सिनि बरफ
जों आसोखे खा खामखा दिनै जों यगलियाङै जों मिसिल माखायबो दिनै जे बरफ द फानिबाङै कक सावो उ बरफ 2014 सनो ब पार्टी सोनामानि सि जोंनि मामलाय सिनियर लिडार नगेन्द्र जमात्यानो ब लासि मुंग्रवै सि ब अंखावै पार्टी सकां फर्म खायो बहायखे दिनैबो हाय मामलाय जों जत माने सारा भारतबर्ष सारा पृथ्वीनि बरफ माने बुबा ग्रानो पर्यन्त सि ब हायखे लासि मुंग्रवो दिनै हायनिबाङै जों किल्ला दिप्राम थानिङै YTF TWF जतनो जों हाव चंखा जत दिन बुबा ग्रानो ब खमासाया जों दिनै किल्ला एरियाव बर'नो 1 इन्सिफोरनो जों जागारया तमानि बाङै नों जातिनि बाङै कक सावो जातिनि दालालि खायतो हा वाजिरावनि यागो नों प्रमाण खायफुनुखा नों सन्मान रोंगिया अक्रा रंबो बुबाग्रानो पर्यन्तसि दिनै हायनि बाङै जों अरनिय एलाकानि जे TPF खायतंनाय जतनो नों कयबो जे बर' अक्रानो सन्मान रोंगिया निरगनो बाहायखेबो सन्मान राय निरगनो बख्रक फालैबो चाय दंना हा अम प्रमाण नुकजला हा दिनै हायनि बाङै आं कयबो निरग लामा फेर तमानि न फेरिया ना तै गुबै लामा हिंफैदि जों जे गुबैनो तैबै थानसा हि हय तमानि थानसनो सबायवानि चक्रान्त बनि याकसिं वाजिरक सामं खाय तमानि बनो बुचिवा नांनाय दिनै हायनि बाङै आं कयमों निरग फायबायदि जों बोसकां आगलायनाय चिनि थानसानो आगरवानिखे जे थानसानो सबाया नायनाय चिनि बुबाग्रानो लासि मुंग्रनाय चिनि जातिनो लासि मुंग्रनाय ब बुबाग्रानो अटोमेटिकली इमिडिएटली ब खमासावै चिनि
Hey!